Okay, so now let's talk about the modern methods of construction. So, ang kanidi ay modern methods of construction where sabotable your education no? So, from the name itself, kay mo na siya to ang mga paagi karon sa construction industry para mapadali ato ang trabaho. So, in modern methods of construction, we have here the next slide, the off-site construction methods, and we also have the on-site construction methods or like innovations. So for on-site construction methods, we have volumetric construction or volumetric modular construction, the panelized construction, the hybrid construction, and lastly, the what we call sub-assemblies and components. And by the way, ang kanilang mga off-site construction methods usually pre-manufactured na ni siya, which means nga gibuhat na ni siya daan sa factory in a controlled environment, and then gideliver na lang ni siya sa site diretso para itaod na siya diretso. So yeah. So now starting off with the volumetric or modular construction, ang kaning volumetric modular construction is what you can see in the picture kay kuan na ni siya kanang where ni siya room na or like it's like in a 3D module. So like it's a fully enclosed box with the floor na and then the walls and also the roof. So ang kaning volumetric construction kay it can be 80 to 95% complete. And what I meant by that is that ang kanang volumetric construction kay it can come now with na siya interior finishes such as iyahang paints, iyahang floorings, and also the fixtures and fittings, and also pwede sad nga nana ni siya complete na iyahang plumbing and also iyahang wiring or like naka-ready na iyahang plumbing and iyahang wirings. So yeah, muna siyang volumetric methods. It's in 3D, and we also have here the panelized construction. So as you can see in the picture, ang kana siyang panelized construction is naka 2D ni siya. So since naka 2D man ni siya, it means nga gamito ni siya para sa ato ang walls baron or sa ato ang floors and also sa ato ang roofings. So ang kaning panelized construction kay it can be kanang pwede nga insulated na ni siya na siya insulation daan and cladding and also nanay mga windows daan. So next slide, we have here the hybrid construction. So ang kaning hybrid construction kay mix ni siya sa duha sa volumetric or modular construction ug sa katong panelized construction. And lastly, the components and sub-assemblies. So unsa man yung components and sub-assemblies and what makes it different man sa katong volumetric ug sa panelized construction. So ang katumanggong volumetric and panelized construction kay naka-concern to sila mainly sa pag-create og kanang mga load-bearing structure sa ato ang building. So it's like wala gyud siya nag-form sa shell sa atong building since mao man siya ang kanang walls na yeah. And then ang kaning sub-assemblies and components, they are typically smaller, non-systemized items and also designed to simplify and speed up the installation of the detailed elements. So, um, example aning sub-assemblies or like components and sub-assemblies is kaning wiring looms. So, unsa man siyang wiring looms? Ang kaning wiring looms kay ang wirings ni siya nga naka-ready na, which means nga naka-cut na siya to its precise length. It's pre-terminated with connectors and it is also bound together in a protective sleeve. So like ready na jud siya, lahos na niyo siya
taod diretso dito sa site. So, di na kailangan magputol-putol og wire. Tas, ilasan gid na siya na. And then we also have here the precast na stairs. This is made na dito sa factory. Tas, deliver na dito sa site para itaod. So that's it for the offsite construction. Now let's go to the on-site innovation and technology. So for on-site innovation and technology, next slide we have here the printing or the additive manufacturing. We also have the what do you call this? Digital tools and the innovative materials and techniques. So for 3D printing, kay mao ni siya ang kanang kuan pag-transform sa imong digital computer-aided design into a three-dimensional physical solid object or part. So yeah, as you can see here sa picture, kay i-print na lang yun siya diretso and it can be done off-site or on-site. And then next we have the digital tools, the BIM, and the automation. So for BIM, ang BIM mao ni siya ang it is a collaborative process for creating and managing a digital presentation sa tuang building or infrastructure. So I think daghan gyapon kayo natutunan mo ang galibog kung unsa gyud siya ang BIM, and I think most of us confuse this as a program like AutoCAD or Revit. So kani di ang BIM, this is not a program, however, it is a method of creating and managing digital information about a building project. So yeah, it is a method, it is a process or like a concept. Well, ang katong program kay mao to siya ato ang gamiton or it's like our tool to perform the BIM. So yeah, basically BIM is how you build, and the program is what you use para makabuild sa kaning ato ang design. And now, nana sa daytoy kaning mga automation or like paggamit nato mga robotics para mapadali atong trabaho ang sites. And usually ang kaning mga robotics kay para na ni sila sa kanang magbuhat sa mga repetitive nga buhatonon sa site such as bricklaying, baron or like kaning welding. And then we have here the innovative materials and techniques. So one of the innovative materials and techniques is the kaning kuan insulated concrete formwork. So ang kaning insulated concrete formwork kani siya nga sa ubos nga picture, it is a construction system nga mag-use og kanang hollow interlocking blocks of foam para maka-create of permanent mold sa reinforced concrete walls, floors, or roofs. So yan, mapadali niya ang pag-build sa structure, tas maka-provide sa siya benefit sa kanang thermal performance, self-insulation, and sa structural strength. So for innovative materials, we have the kaning self-healing concrete. So ang kaning self-healing concrete, literal self-healing gyud siya, no? So it's like a material that can repair its own cracks. So iyahang kuan ni benefits is it increases the lifespan and also reducing the maintenance na kinahanglan sa tuang concrete structure. So now let's move on to the advantages and also the disadvantages sa to ang not moment, modern method of construction. So for its advantages, we have here speed and efficiency. So kanang mas mapadali man atong trabaho sa moment na jud modern method of construction. That is because, di ba, naman tayo katong mga pre-manufactured, prefabricated na nga mga components. So, while imo to silang gipabuhat dito sa factory, you can do the other stuffs nga kinahanglan buhaton sa site. So, you can do both simultaneously. So, now let's
So now let's talk about the advantages and also the disadvantages of the mo- modern method of construction. I was thinking of saying moment, but yeah, the modern method of construction. So for the advantages, we have here speed and efficiency. So nga nang mapapaspas pa niya to ang trabaho compared sa katong traditional nga method. That is because, di ba, namantay kaning mga prefabricated, pre-manufactured na nga components katong volumetric construction, panelized construction, ug katong usa pa tong lain. So while gipangbuhat to siya sa factory ang katong mga kinahanglan buhaton sa factory itong mga pre-manufactured components kay pwede nga buhaton pud to nato ang mga kinahanglan buhaton on-site simultaneously. So like while doing this, kay buhaton sa nimo ang buhaton on-site. So yeah, mas dali siya. Mas paspas ang dagan sa ato ang pag-construct. And next is for cost savings. Why man maka-save man ta? So that is because ang kani man gong prefabricated or pre-manufactured components nato since naman siya sa factory gibuhatan, that means na ang pag-estimate sad sa mga materials kay makaingon jud ta nga mas accurate gid siya didto. So last nga kanang dili ay since controlled ba sa diyang environment, that means nga dili na ka makagasto pa og kanang puno-puno og kanang palit baron og semento kay like nasayop ang pag-mixed ani kay nag-uwanan baron or like wala tabunan imong gibuhat dira ang kuan, mga concrete. So yeah, dili ka makagasto-gasto og daghan tungod sa kanang mga sayop-sayop nga possible nimo mabuhat on-site. And then next is quality control. So again, since naaman siya sa factory gibuhat, that means nga ang environment is controlled. So di siya exposed sa kanang adverse weather such as extreme baron nga raining which can compromise sa kanang integrity sa atong material. And also, ihasang process sa didto sa factory is repetitive siya ang pagbuhat. So like, naka-standard siya didto. Tas, it is also done with the help na sa kanang mga automated or robotics. Yeah, stuff like that. And it is also inspected na dito sa factory before i-deliver sa site para ma-ensure jud iyahang quality. Next is sustainability. Again, mas maka-reduce kag waste kay tungod mas say for example, mas bulk imuhang pagkuan so like walay daghang excess. Yeah. And then improved safety. This is for the workers since yeah, referring gihapon sa katong mga offsite construction, method of construction kay since gibuhat naman siya sa factory tas i-deliver sa site tas usually crane na lang especially for the volumetric construction, the panelized construction, i-crane naman to sila para ibutang dito sa tong structure kay di na kakinahanglan og kanang mga manpower pa para mag-build sa imong walls if ever magani dito imong structure kay very taas. So yeah, dili ma-risk ang life sa imong workers na kanang magbuhat sa walls dito sa very high floor. Tas di sila manghagta. And then next is for the disadvantages. For disadvantages, we have the skilled labor shortage. So since new man ni siya ang kaning yeah, modern man ni siya nga paagi, that means ang mga workers pa kay naka-stick pa sa traditional method tas wa pa naanad aning method. So like they still have to learn bago sa ilaha. So yeah, mas gamay ang mas naialamag ani niya nga paagi. Next is high initial cost. So of course, since imuhang referring to the offsite construction kay kinahanglan jud ka mo put in og dako nga kwartas kay kinahanglan pa man nimo siya ipatrabaho sa factories, alangan naman sa din nimo siya bayaran. So like unlike sa katong traditional nga pwede tigi-tigi imong pagpalit sa materials kani siya kay kinahanglan jud ka mohatag og kwarta daan para pagbuhat sa imong pre-manufactured nga components. And also, if sa katasang on-site, kinahanglan sa ka magbayad ka ng mga software, o kanang software, kinahanglan na nimo silang paliton. Tas if magkuan sad ka katong mga robotics, mag-grant ka or like
Mupalit ka sa mga machines, stuff like that. So yeah, it has high initial cost. Pero mabawi ra gyapon na siya kay kanang dili naman ka magsige gasto-gasto. Di man tigi-tigi imong paggasto sa kani siyang modern methods of construction unlike sa traditional method. Tas mas precise naman imong maggasto ani. Yeah. Next is for logistical challenges. So the logistical challenges referred here is ang kaning kuan transportation and also kaning pagka water dependency sa modern methods of construction. So for transportation kay especially if dagko gid kaayo nga kuan like say for example dako gid kay nga rooms imong gipabuhat kay of course lisod gid kay siya ipa-transport mo padung sa site. So yeah, mas mabilis siya. Disadvantage niya ang transportation kay kailangan pa kag mga permit, mga escort, if dagko kayo imong mga components gipabuhat gipa pre-manufacture. Tas really for weather dependency kay although ang kani siyang pre-manufactured components kay gibuhat ni siya sa factory with a controlled environment. However, initaod ni mo ni siya niya sa site kay bisag ka makaingon nga anytime of the day magtaod ka kay possible man nga kanang hangin kaayo then naka-crane ba ni siya. So if hangin kaayo possible na mag-sway-sway dito imong components tas di siya mataod-taod or like maguba na siya kay basi siya kahapak dira sa laing parts sa imong structure. So next is limited flexibility. Since pabuhat man nimo siya sa factory, di gid ka kaingon nga pailis ko og design. I mean, you can, but however, mas costly na gani siya. So yeah, dili nakakalahos-lahos og change og design unlike sa traditional method na if di ka ganahan ni wall imo ipabukbok dira or like ganahan kang kani siya nga wall kay ikaw ani mo kani siya kay if nagasto na kanin ani imporma sa imong wall kay di naman nimo siya mapausab dali-dali. Yeah. And if imong ipausab kay mahal na siya. So yeah, that's why it has a limited flexibility. So that ends for my report about the modern methods of construction. Now let me pass the floor to Ms. Chasel Leonard to continue the presentation.